أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے قرآن دوستوں، آج میں آپ کو ریویژن کراؤں گی۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے۔ حصہ اول نماز کے ذریعے، سبق نمبر 19 دیکھیں۔ اس سبق میں ہم فاعل، مفعول، فعل یہ پڑھیں گے اور آبادہ، کفارہ، داربہ، ظالمہ، سامیہ، عالمہ اور عاملہ کے ٹیبلز کے ساتھ۔ جی، کہ فاعل، مفعول، آبادہ کے سب سے پہلے کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ اگر ہینڈ ریز کریں کہ کون سے کرائیں گے؟ اچھا جی، شمائلہ شفیق پلیز آپ کرائیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ عابد عبادت کرنے والا، معبود جس کی عبادت کی گئی، عبادت کرنا۔ عبادت، بالکل، بہت اچھا۔ آپ ساتھ ساتھ پلیز اشارے کرتے جائیں۔ میرے اشارے نظر آ رہے ہیں؟ موومنٹ نظر آ رہی ہے؟ اچھا جی، جی یہ آگے ہے عبادت اور معبود۔ عابد، معبود اور عبادت ہیں، ان کی آپس کی آپ میں سے کون بول چل کے رہے گا؟ شمائلہ شفیق آپ اور شمیلہ عرفان۔ شمیلہ عرفان آپ کوشچن کر لیں اور شمائلہ آپ آنسر کر لیں۔ هل أنت عابد؟ هل نعم أنت عابد؟ هل أنت عابد؟ نعم أنا عابد. هل أنتم عابدون؟ نحن عابدون. هل للذكر ذكر عبادة؟ نعم الذکر عبادہ. شاباش، ماشاءاللہ، بہت اچھا آپ لوگوں نے کرائے۔ جب دھارابا کا ٹیبل ہے، دھارابا کے ٹیبل کے اندر بھی آپ نے فاعل، فعل، فاعل اور مفعول کرانے ہیں۔ اس کے لیے کوئی اور اسٹوڈنٹس ہینڈ ریز کریں، کوئی اور ہینڈ ریز کریں۔ اچھا چلیں جی، میں آپ کو کرا دیتی ہوں۔ دھارابا کے ٹیبل میں داربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، اور ضربن مارنے والا۔ جی فراتی آپ کرا دیں۔ فراتی آپ اس ٹیبل کو کرا دیں۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میم۔ وعلیکم السلام۔ داربن مارنے والا، مضروبن جس کو مارا گیا، ضربن مارنا۔ مارنا، شاباش، بہت اچھا۔ اب اس کی بول چال کرا دیں۔ شمیلہ عرفان آپ کوشچن کر لیں اور فراتی آپ آنسر کر لیں۔ هل هو ضارب؟ نعم ہوا داربن۔ هل هم ضاربون؟ نعم ہم داربون۔ شاباش، آپ ان کو سمجھ آ گئی؟ اشارے آپ لوگ ساتھ ساتھ پلیز کرتے جائیں۔ میری ویڈیو آپ کو نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ میرے پاس نہیں آ رہی ابھی۔ یس میم، کلیئر ہے آپ کی ویڈیو۔ بس ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ مجھے پتہ نہیں چلے گا کہ آپ کو میرے اشارے نظر آ رہے ہیں کہ نہیں، تو آپ لوگ خود بھی کرتے جائیں گے۔ اب مؤنث کا صیغہ آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا کہ قرآن پاک میں چونکہ مؤنث کا صیغہ بہت کم استعمال ہوا ہے، اس لیے ہم اسے فعل ماضی اور مضارع میں صرف ایک صیغہ ہی سیکھتے ہیں اور ٹی پی آئی کے استعمال سے پریکٹس کرتے ہیں۔ کس طریقے سے کہ مذکر کے لیے ہم دائیں ہاتھ استعمال کرتے ہیں تو مؤنث کے لیے ہم بایاں ہاتھ استعمال کرتے ہیں۔ جیسے ہوا فعال، جب ہم مذکر کے لیے استعمال کریں گے ہوا فعال، ہی فعلتا، ہوا یفعل، ہی تفعل، ٹھیک ہے۔ ماضی کے لیے آپ ہاتھ ذرا نیچے رکھیں گے اور مضارع کے لیے آپ ذرا اونچا کر لیں گے۔ جی یہ مؤنث کا صیغہ فعل کا، فعل، ہوا فعل، ہی فعلت، ہوا یفعل، ہی تفعل۔ جی یہ کوئی ریوائز کرا دیں؟ جس سے کسی اور نے کسی اور کا ہاتھ ہے ریز کیا ہے؟ ہاں جی، شمائلہ شفیق آپ یہ کرا دیں۔
हुआ फतहा हिया फतहत, हुआ नसरा हिया नसरत, हुआ ज़रबा हिया ज़रबत। सिस्टर आप अगर साथ साथ फिर माजी और मुदारे के गिरा दें ना, जैसे हुआ फतहा या फतहत, जी हुआ यफ्तहु जी ठीक, या तफ्तहु। ओके। हुआ फतहा हिया फतहत, हुआ यफ्तहु हिया तफ्तहु, हुआ नसरा गुड, हिया नसरत, हुआ यंसुरु हिया तंसुरु, हुआ ज़रबा हिया ज़रबत, हुआ यज़रिबु हिया तज़रिबु, हुआ समीअ हिया समीअत, हुआ यस्मउ हिया तस्मउ। वेरी गुड जी, बहुत अच्छा आपने कराया। साथ साथ आप हैंड की मूवमेंट देखते भी जाएं और खुद भी इसका ध्यान रखें कि साथ साथ आप अपना हाथ भी हिलाते जाएं। जी, फतहा का टेबल है, फतहा का टेबल फरहत अतीक आप करा दें, ये पूरा टेबल आप करा दें। मैम पूरा टेबल करवाना है? पूरा टेबल करा दें। जी मैम। फतहा उसने खोला, फतहु उन सब ने खोला, फतहत उस औरत ने खोला, इस औरत ने फतहता खोला, आप खोला, फतहतु मैंने खोला, फतहतुम आप सब ने खोला, फतहना हम सब ने खोला। यफ्तहु वो खोल, शाबाश, यफ्तहूना वो सब खोलते हैं, तफ्तहु वो खोलती है, तफ्तहु आप खोलते हैं, अफ्तहु मैं खोलता हूँ, तफ्तहूना आप सब खोलते हैं, नफ्तहु हम सब खोलते हैं। इफ्ताह खोल, इफ्तहु खोलो, ला तफ्तह मत खोल, ला तफ्तहु मत खोलो, फातिहुन खोलने वाला, मफ्तूहुन जिसको खोला गया, फतहुन खोलना। शाबाश, माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन आपने गिरा दिया। नासरा, नासरा का टेबल जी शुमाइला शफीक आप करा दें। नासरा उसने मदद की, नासरू उन सब ने मदद की, नसरत उस औरत ने मदद की, नसरता आपने मदद की, नसरतु मैंने मदद की, नसरतुम आप सब ने मदद की, नसरना हम सब ने मदद की। यंसुरु वो मदद करता है, यंसुरूना वो सब मदद करते हैं, तंसुरु वो मदद करती है, तंसुरु अ, शुरू को मदद करती है, ठीक है। अन अनसुरु मैं मदद करता हूँ, तनसुरूना आप सब मदद करते हैं, ननसुरु हम सब मदद करते हैं, उनसुर मदद कर, उनसुरु मदद करो, लतनसुर मत मदद कर, लतनसुरु मत मदद करो, नासरा मदद करने वाला, मंसूरन जिसकी नासिरा, मदद की गई, नासिरा मदद करने नासिर, जी, नासिर मदद सिस्टर करने नासिर, वाला, हाँ जी, हाँ जी, मंसूर जिसकी मदद की गई, और नस्र मदद करना। मदद करना, गुड, बहुत अच्छे, माशाल्लाह, बहुत अच्छी आप लोगों की प्रैक्टिस है। सामिया का टेबल है जी, सामिया का टेबल किसी और ने हैंड रेज किए हुए हैं? नहीं, बस आपके अलावा मेरे ख्याल में किसी और ने नहीं हैंड रेज किए। कौसर खान। अमीर इमन खान भी हैं, इमन खान आप करा दें। जी। समिया उसने सुना, समीउ उन सब ने सुना, समियता समियात उस औरत ने सुना, समियता सामिया आपने, जी, समियतु मैंने सुना, समियतुम आप सब ने सुना, समियाना हम सब ने सुना। यस्माउ वो सुनता है, यस्माउना वो सुनते, वो सब सुनते हैं, तस्माउ वो सुनती है, तस्माउ आप सुनते हैं, अस्माउ मैं सुनता हूँ, तस्माउना आप सब सुनते हैं, नस्माउ हम सब सुनते हैं। इस्मा सुन, इस्माउ सुनो, ला तस्मा मत सुन, ला तस्माउ मत सुनो। सामिउन सुनने वाला, मस्मूउन जिसको सुना गया, समउन सुनना। वेरी गुड, माशाल्लाह, आप लोगों की अच्छी प्रैक्टिस है। आप लोगों को ये वनस का कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप लोगों को मनस का कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, कि मनस कैसे, मनस का सीगा कैसे बनता है? यस मैम। चले, अब आप लोग ये बताइए कि टेबल तो हमने अभी किए हैं, तो क्विक सा जो है ना, क्योंकि इसके अंदर हमने जमा भी बतानी है, तो एक दाराबा का कोई आप करा दें, रुखसाना शाहीन आप दाराबा का टेबल करा दें।
इसके अंदर सिर्फ आपने फेल, फाइल, मफूल और इनकी जमा बतानी है. जी, रुखसाना शाहीन, आपका हैंड रेज है, अनम्यूट नहीं हुआ आपका. मैम ये स्क्रीन नहीं बड़ी होके शो रही ना, स्क्रीन आपको नजर नहीं आ रही? बाकी भी नजर आ किसी को रही है नजर नहीं लेकिन आ रही? वो बारीक बारीक ज्यादा है. अच्छा, जूम कर लेना, थोड़ी बड़ी कर ले तो बड़ी हो जाती है, मेरी तो ठीक है. आप अपनी साइड से करें ना, उसके ऊपर 2 दफा क्लिक करें, क्लिक करें. पेज के ऊपर जाना. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. अफ़ाल के फाइल और मफूल और काम के नाम वगैरह बताएं. दाराबा, दाराबू, नहीं, आपने इससे दाराबा, दाराबा का फाइल, हाँ जी, दाराबा के फाइल क्या होगा? दाराबा दारिबन, का फाइल. हाँ एक जी, मिनट से, अच्छा फाइल, दाराबा का मफूल और फाइल. फेल आपने बताना है. चलिए मैं आपको बता देती हूँ जब तक आप तारिबुन, अगले की वो कर रहे हैं. जी जी, तारिबुन, दारिबन, जी, मदरूबुन, मदरूबन, दरबुन, दरबन. वेरी गुड. अब आपने इसकी जमा बतानी है, फाइल की जमा बतानी है आपने. इधर ये जो फाइल आपने बनाया था दारिबन, उसकी जमा क्या बनेगी? दारिबूना, 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 दारिबीना, दारिबीना. वेरी दारिबीना, गुड जी, बहुत अच्छा. जी जी, बिल्कुल. मदरूबूना साथ अब और मफूल की भी आप बता दें. मदरूबूना, मदरूबीना. मदरूबीना. मधुबीना. ठीक है जी. बाकी टेबल भी आपने एग्जैक्टली इसी तरीके से करना है. अब हम ये क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 है कि नीचे दिए गए जुमलों का उर्दू में तर्जुमा कीजिए. ली अमली वलकुम अमलकुम. जी, इसका बताइए क्या तर्जुमा होगा? मेरे लिए ली मेरा अमल और तुम्हारे लिए तुम्हारा अमल. और आपके लिए आपका अमल. बिल्कुल ठीक, बहुत अच्छा. आ, जी, अगला ये बताइए, वन्नहनु लहू आबिदून. और समीदा आप बता दें. हम सब उसकी इबादत करने वाले हैं. लहू, उसकी इबादत करने वाले हैं. बहुत अच्छा, माशाल्लाह. क्वेश्चन नंबर 3 है. इसके अंदर आपने दिए गए जुमलों को अरबी बनानी है. हम सब अमल करने वाले हैं. हम सब. नहनु आमिलून. नहनु आमिलून. बिल्कुल ठीक. अब आप बता दीजिए जी. आमिलून बेशक अल्लाह अमल जान. करने वाले होता है. आमिल, अमल करने वाले ही पूछा. आमिल. हम सब अमल करने वाले हैं. नहनु हम सब, आमिलून अमल करने वाले. बेशक अल्लाह जानने वाला है. इन्नल्लाहु काना अलीमुन. अच्छा, आपने अलीमन, आपने अलीमन कैसे लिया है? अलीमुन जानने आपने वाला. जानने वाला. तो आपने जरा मुझे ये टेबल बता दें, आमिला का क्या टेबल बनाएंगे? आलिमा का ना मैम. आमिला, आमिल सॉरी, आलिम. आलिमा. जी जी, जानने वाला. आलिमन, आलिमू, आलिमन. अच्छा, आलिमन, मालूमन, इल्मन. इल्मुन. ठीक है. तो अल्लाह आलिमुन, बेशक, मालूम, इल्मुन. इल्मन. बिल्कुल. बेशक अल्लाह जानने वाला है. इन्नल्लाह आलिमून. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है. नीचे अरबी में दिए गए सवालों का अरबी में जवाब दीजिए. हलिल्लाहु माबुदूना. इसका क्या जवाब नाम होगा? नाम अल्लाह माबुदूना. शाबाश, बिल्कुल, बहुत अच्छा. अगला भी आप बताते हैं. आप में से कोई और बताना चाहेगा? हल अंत आमिलुन. अंत, हल नाम, अंत आमिलुन. अना नाम आमिलून. नाम अना आमिलुन. जी बिल्कुल, बहुत अच्छा. बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा कराया है, माशाल्लाह. और इसी तरीके से आप लोग बस प्रैक्टिस ये करते रहिए और हमारी क्लास खत्म होती है. अल्लाह के नाम के साथ, दुआ के साथ
اپنی کلاس کو ختم کرتے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرما دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.